Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga residente sa Sarangani Province ug General Santos City nangalisang sa magnitude 6.3 nga pagtayog kagabi. Pipila kadalan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Dili maagian tungod sa landslide epekto sa kusog nga ulan. Philippine Eagle na rescue sa Malaybalay City sa Bukidnon human gi-atake og 30 ka unggoy. Kumusta kaha ang kahimtang? Upat ka giingong operator sa illegal nga horse fighting arestado. Pipila ka kabayo nasagop sa otoridad. Og Congressman Paulo Duterte gisaway ang daw dili patas nga baruganan sa Malacañang karong hugot nga gibatukan sa Estados Unidos ang ICC. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Dili maagian ang pipila ka kalsada sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental tungod sa landslide dihang mibunok ang kusog nga ulan kagabi. Atong sayro nagdetalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, nagpagula sabno ang lokal nga panggamhanan sa Jose Abad Santos ug Abiso ngadto sa mga karsada nga dili pa maagian tungod sa landslide. Atong sayron. Stranded na po di may katabok. So, diri ni sa barangay Malalan. Atol sa pagbunok sa ulan, naghaguros ang bulog sa tubig gikan sa bukid paubos niining karsada sa barangay Malalan, Jose Abad Santos, Davao Occidental kagahapon sa hapon. Rason nga natanggong ang mga motorista. Wanay dalan nga makita tungod sa nitabon nga mga bato ug yuta nga dala sa tubig. Wala makalahos ang mga personahe sa DSWD-11. Sumala sa uploader, muhatod unta sila og assistance sa district hospital alang sa mga survivors sa milabayng baha. Hangtod sa nagbuntag, wa pagihapon sila makaagi og na-stranded sa boundary sa Barangay Tabayon ug Barangay Kayapunga. Mao siya ang dalan mga truck, si mao hindi naman makalutsan. Kay guba gid siya daghan taas kayo og gikan sa taas. Hangtod diri sa ubos. Di gid siya magian. Ang truck nga dunay kargang bako sa DPWH nga mopahigayon ng taong clearing operation na aksidente. Eksona na to dira sa South Jazz. Latulak sa gid mo. Sumala sa DPWH, nalubong ang ligid sa truck sa mihumok kabahin sa yuta. Rason nga nawala sa balanse ug natumba sa kilid sa karsada. Ngay daot na dalan diri. Bangag ng kalsada. So, nagpadaplin sa diri. Sa gunsod mang ulan diri sa tuang munisipyo. Umok gid ang yuta. Ang lokal nga paggamhanan nagpagula og abiso tungod sa landslide. Dili pa maagian ang dalan sa boundary sa Barangay Kalbay ug Butuan, Sitio Lawis ug Sitio Proper sa Barangay Tabayon, Barangay Tanuman, Sitio Kituling ug Sitio Kisumbol sa Barangay Kayapunga ug Sitio Kibatang sa Barangay Sugal. Gawas sa Jose Abad Santos, gibaha usab ang pipila ka lugar sa Davao City. Samtang Sara ang DSWD Region 11 padayon pod no ang ilahang paghatag og mga relief assistance ngadto sa mga apektadong residente sa maong lungsod. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Napalgan sa otoridad ang laing patayng lawas nga gituhang lakip sa naanod sa grabing pagbaha sa Barangay Tanuman sa Jose Abad Santos at Davao Occidental ni adtong Hulyo 10. Sa impormasyon gikan kang Jazz Mayor Jason John Joyce, pinaagi siyang official social media account na recover ang patayng lawas ato sa hiniusang search and rescue and retrieval operation sa otoridad sa kadagatan sa Barangay Malalan sa maong lungsod. Di nang usa niini naputol ang lawas. Sa pagkakaroon giberipika pa sa otoridad ang identity sa biktima kung lakip ba siya sa mga gikatahong missing. Misa ka na sa upat ang kumpirmadong patay sa grabing pagbaha sa lungsod, samtang dunapay 5 ang pabiling missing. Kainumduman nga gireport sa Municipal Information Office ang pagkaanod sa napulo ka miyembro sa upat ka magbanay sa Barangay Tanuman niadtong Hulyo 10 human abtan sa kalit nga pagdako sa tubig baha.
Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Nangalisang ang pipila ka mga residente sa Glan Sarangani ug General Santos City. Human ang magnitude 6.3 nga pagtayog nga misentro sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kugos ang gamayng igsuon. Daling migawas gikan sa balay kining ate diyang mitayog ang kusog nga pagtayog sa barangay Kalabanit, Glan, Sarangani, banda 11:49 Martes sa gabi. Sa usa ka panimalay sa barangay Padido, nangalisang og kalit ng gawas sa mga namuyo gikan niining balay gumikan sa pagtayog. Sa General Santos City, nakamata kini mga residente nga natulog human nabati ang kusog nga pagtayog sa barangay Fatima. Gilayon sab silang migawas sa panimalay. Sa laing panimalay sa susamang barangay, iyahay sab nga ng gawas kini mga residente atol sa pagtayog. Sa barangay Bula, makita sab kini mga tanom nga daw gisayaw sa linog ug nangalisang ang mga residente. Sa barangay Dadyangas East, Grabe ka kusog. Uy! nakugang sab kini mga residente gumikan sa linog. Ang uban, mipadulong sa kalsada nga hawan. Sa tala sa Feebox, nabati ang magnitude 6.3 nga pagtayog 11:49 sa gabi kung asa natala ang epicenter niini sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. Nabati ang intensity 5 sa Kiambas, Sarangani, samtang intensity 4 sa Palimbang, Sultan Kudarat, intensity 3 sa ubang lugar sa Sultan Kudarat ug Basilan, ug intensity 2 ug 1 sa uban pang lugar sa Soc-Sargen ug Davao Region. Kini usa matud pa ka aftershock sa magnitude 7.8 nga linog nga nahitabo sa karagatan sa Maasim, Sarangani ug magnitude 6.5 nga linog sa karagatan sa Davao Occidental niadtong bulan sa Hunyo. Hinuon matud sa Office of Civil Defense Region 12, walay nasamdan atol sa pagtayog. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, Grabe ka kusog. Uy! One Mindanao. Gitunol na sa Davao City LGU ang financial assistance ngadto sa Sarangani, Davao Occidental nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa miaging bulan. Personal nga gitunol ni Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Alfredo Baluran ang 300,000 nga pinansyal nga tabang ngadto sa lungsod sa Sarangani, Davao Occidental. Ang Sarangani usa sa mga nagdeklara og state of calamity tungod sa dakong danyo sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Hunyo 8. Naaprubahan ang paghatag sa mga financial assistance sa Davao City Council atol sa regular session niadtong Hunyo 30. Gawa sa Sarangani, may alokar sab ang syudad og 1 million nga financial assistance alang sa probinsya sa Davao Occidental, 500,000 pesos sa General Santos City ug 300,000 pesos alang sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, Glan, Malapatan ug Alabel sa Sarangani Province. Arestado ang upat ka gingong operator sa illegal nga horse fighting. Pipila ka kabayo gisagup. Gironda ang illegal nga sabong sa mga kabayo sa Santa Maria, Davao Occidental. Naaktuhan pa nga gisampok ang duha ka kabayo sa Daw Arena. Kita sa video nga daghang tao sa lugar. Pagresponde sa mga otoridad, nanagan gilayon ang mga nananaw. Upat ang arestado, lakip ang announcer, organizer ug cashier sa horse fighting event. Nalambigit sab daw ang mismong barangay kapitan nga usa daw sa mga organizer sa pagsabong sa mga kabayo. Ginapangita pa kini human ni Ikyas. Wala pay pahayag ang upat nga naaresto nga nag-atubang og reklamong paglapas sa Animal Welfare Act ug illegal gambling. Sumala sa NBI, anaa sa 500 pesos ang entrance. Ang pustahan, anaasab sa 500 pesos hangtod kapin 15,000 pesos. Gisagup ang pipila ka kabayo nga nakitaan og mga samad sa ulo ug lawas sa Animal Kingdom Foundation. Usa ka babaeng Philippine Eagle ang na-rescue sa usa ka mag-uuma sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang maong agila, giatake matud pa ug dili moubos 30 ka mga unggoy. Ano ang report? Kuha kini nga video kung nasa aktual nga na-rescue ni Marvin Linoy ang usa ka Philippine Eagle sa Sagawa River sa barangay Dalwangan, Malaybalay City diadtong July 3. Naabdan niya nga giatake
sa dili moubos 30 ka mga unggoy ang maong agila. Makita pa ang mga balahibo sa maong agila nga nagkatag sa lugar. Sumala pa nga mibisita si Marvin sa iyang plantasyon og kape sa lugar aron manguha unta og passion fruit. Naigitabangan sa mga unggoy. Kita gani niya sir na ang isa daw kuno ka unggoy kay nagalsa na og kunal. Ang iyang gibuhat, iya daw kunong giawhag kanang murag awhag sa iniro pa. Iro nga pagkaawhag kay aron maalarma ang mga unggoy. Nagkurog na matud pa ang agila dihang na-rescue. Gilayong nakikoordinar sa DENR ug Malay-Balay LGU ang Inhandig Tribe Multipurpose Cooperative aron mapatambalan ang maong agila tungod nakitaan kini og mga samad sa iyang lawas. Gidala sa sitio Kubayan sa barangay Kibinton sa impasugong Bukidnon ang agila ug didto na kini gihatagan og first aid sa mga personahe sa DENR kauban ang mga doktor. Sa opisyal nga pahayag sa Philippine Eagle Foundation, usa ka babaeng young adult Philippine Eagle ang na-rescue ni Marvin. Base sa ilang inisyal nga pagsusi, gituuhan nilang pipila na kaadlaw nga anaa sa ground ug wala makalihok og tarong ang agila tungod sa mga samad sa iyang lawas. Aduna na sab kunoy advanced maggot infestation sa pako niini. Migula sab kuno sa X-ray imaging nga adunay bala sa pellet gun ang lawas sa maong agila. Nakabaon doon sa katawan ng ibon sir, pero hindi siya cancer, hindi sa press na injury. Parang walang press entry o cancer bullet. Wala din siya dugo. Ingayon din siya nga ipusil unya din gi-rescue kay para ni reward wala gid na sa mo wala gid na sa mo. Kung gipusil pa di dugo na. Ano lugar sa damo pang atimanon. Sa video nga gi-upload ni Merly Suday, makita si Marvin nga mibalik sa lugar kung nasa nakita ang maong agila ug gipasabot niini ang publiko nganong adunay daghang unggoy sa lugar. Basta daghan klase sa kahoy diri. Mo nang sobra ni sa kabukid. Sari na pa yung mga uway diri. Ilhana ninyo siya, yung uway. Mo na yung unod oh. Mo na yung makuan. Mo na siyang gapanghimuon sa mga karaan. Mo na yung unod. Mo na nga di sila matingala. Ngano daghan unggoy diri. Sa karon, padayon nga ginatambalan sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City ang maong agila o gipanganlan kini nga si Sawaga Dalwangan. Pahinomdom sab sa mga otoridad nga ginabawal ang intensyonal nga pagkuha, paghupot, ingon man ang pagpamusil sa Philippine Eagle tungod sila protektado sa balaod. Girekomenda sab sa DENR si Marvin nga hatagan og ganti tungod sa malampusong pag-rescue sa maong agila. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang 56 anyos nga radio technician humad gipusil sa riding and tandem suspects sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang motibo sa krimen padayong giimbestigahan. Nagbuy-ud og naligo na sa kaugalingong dugo kining 56 anyos nga lalaki human gipusil sa kadalanan sa Barangay Limbo sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte alas 3:50 Martes sa hapon. Ang biktima na ilhang radio technician sa usa ka radio station sa Cotabato City. Nadala pa kini sa ospital apan nakabsan gihapon sa kinabuhi samtang gitambalan. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, naglatas ang biktima sakay sa iyang kaugalingong motor apan gisundan kini sa riding and tandem suspects ug gipusil sa makadaghang higayon ug sa suspect nga gilay misibat. Ana sa upat ka basiyo sa bala sa armas ug usa sab ka deformed bullet ang na-recover sa crime scene. Blanco pa ang otoridad sa motibo sa krimen. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga suspect. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima ug ang gitrabahuan niini. Sa ikaunom nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gihisgutan ang timing sa planong investigasyon nga ilusad sa NBI labot sa giingong anomalya atol sa 2019 Southeast Asian Games nga gipanguluhan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Gito kiisab sa korte ang pagpasubpina sa tax, bank ug anti-money laundering council records ni VP Sara ug sa iyang bana nga si Attorney Manas Escarpio. Ang detalye sa report ni Argil Relator.
na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA. Gipakita ang maong video sa interview ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment court. Doon na kinikalabutan sa giingong unliquidated funds sa SEA Games Sports Complex nga mo'y venue ato sa 2019 Southeast Asian Games sa Clark, Pampanga. Nagipanguluhan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, isip chair sa organizing committee atong panahuna. Gi-question sa pipila ka senator judges ang pagpagula sa NBI sa maong issue. Si Matibag nakatakdang moatubang sa impeachment court isip testigo sa Lunes, July 20. Kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya? That kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. Gipahigayon sa impeachment trial ang oral arguments labot sa pagpasabpina sa tax, bank ug anti-money laundering council records ni VP Duterte ug sa iyang bana nga si Attorney Manasa Scarpio. Gibarugan sa prosekusyon nga dili haom ang bahandi sa bise sa iyang sweldo isip opisyal sa gobyerno. Na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Na habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly. Sumala sa depensa, wala ginatugutan sa legal system sa nasod nga mauna ang pag-akusa ug unya pamangita og ebidensya. I have here with me, Your Honors, copies of the Sabalia and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Dili na paatubangon sa prosekusyon sa impeachment trial si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulayca Lopez. Sumala kang Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ipangutana unta nila kang Lopez ang authenticity sa nahitabong online press conference. Apan tungod kay gigamit sab kini sa defense team, wala na daw kinahanglang ipangutan-on sa kamatuoran sa maong video. Dili na sab nila paatubangon si Captain Belinda Bello sa Legislative Security Bureau sa House of Representatives. Gisaway ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ang daw dili patas nga baruganan sa Malacañang kalabot sa soberanya sa Pilipinas. Kiniuman mibutyag ang Malacañang nga dili sakop sa polisiya sa Amerika ang Pilipinas. Nagugat kini sa gibutyag sa Amerika nga maglusad sila o government-wide campaign aron bungkagon ang International Criminal Court. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa nagkainit nga tensyon sa Amerika ug ICC, dugang gibutyag ni US Secretary of State Marco Rubio nga lakip kay pressure sa Amerika ang mga nasod aron mo-withdraw og suporta sa ICC subay sa ilang kampanya aron bungkagon ang ICC tungod sa pagpangilabot matud pa sa ICC sa soberanya sa Amerika. Ang Pilipinas dili na miyembro sa ICC. Apan gi-facilitate sa mga otoridad sa Pilipinas ang pag-aresto kay kanhi Pangulong Rodrigo Duterte o gidala sa The Hague. Sa kabahin sa Malacañang, labot sa pahayag sa Amerika. Well, polisiya po ito ng bansang US at iginagalang natin ang kanilang pananaw. Sa ngayon ay wala tayong masasabi dahil tayo naman po ay tumutugon lamang kung ano yung sinasabi ng batas natin. Sa pahayag ang gipagula ni Congressman Paulo Duterte, labot sa gisulti sa Malacañang nga dili sakop sa polisiya sa US ang Pilipinas.
Nakahinumdum na daw ang gobyerno nga sovereign country di ay ang Pilipinas. Apan pangutana niya, asa na ang soberanya dihang gikidnap nila si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gidala sa The Hague. Selective o pili ra bagayo daw ang pagka-sovereign. Karon ramatod para kahinumdum ang Malacañang sa pulong nga soberanya nga kusog ang hangin gikan sa Washington kontra sa ICC. Dugang pangutana ni Congressman Pulong, sovereign lang banggayod ang nasod kung convenient o independent kung luwas, apan kung target ang Duterte, nganong abli alang sa kooperasyon. Dili matud pa pwede ang soberanya nga murag wifi nga naka-on kung pabor sa Malacañang, apan naka-off kung Duterte ang target. Kung tinuod gayod ang prinsipyo, kinahanglang barugan. Ginahulat pa ang tubag sa Malacañang labot ni ini. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Sa mga buot mamalit og isda sa Bangkerohan Public Market, dili mo ubos sa 10 pesos ang pagsaka sa presyo sa kada kilo sa isda sa buong merkado publiko. Kini tungod sa nihit nga supply dala sa daot nga panahon. Atong ibalik si Argel Relator. Gikan sa 170 pesos per kilo kaniadto, ana-ana karon sa 190 pesos per kilo ang bangus sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ang pirit, ana-ana sa 170 pesos per kilo. Ang barilison, ana-ana sab sa 240 pesos per kilo. Tulingan, ana sa 220 pesos per kilo. Ang tamban, ana sa 150 pesos per kilo. Ug ang pompano, ana sa 480 pesos per kilo. Mas dako ang gisaka sa presyo sa matambaka nga ana-ana sa 320 pesos per kilo. Lakip ang barilis nga ana-ana sab sa 500 pesos per kilo. Epekto matud pa kini sa nihit nga supply sa isda tungod sa daot nga panahon. Barilis, murag medyo mahal gyud ron kay nihit kaayo. Sa among nakita sir dito sa unahan na malit isda, medyo may pagtaas gyud. Hinoon, dunay mga miubos ang presyo nga isda sama sa malasugi ug danggit. Medyo niubos karon kay tungod pud sa kahinay pud sa kuan ba. Palit diri sa palengke. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Nahilis na ang low pressure area nga kanhi Bagyong Josie. Apan ulanon gihapon na pipila ka lugar sa Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Sa karon wala nay daotang panahon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan makasinati gihapon og pag-ulan ang mga lugar sa nasod tungod sa habagat sa Luzon. Samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa ubang bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halapad gihapon ang pag-ulan sa Mindanao. Dunay tsansa sa kusog nga ulan sa Northern Mindanao, Barm ug Soxargen. Busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Mga kapuso, nagpadayon ng nationwide promo sa inyong kapusong estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa lucky winners. Sayon lang ang pag-apil. Palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay tsansa makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sa makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mulungtad ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcement. Usa ka dekada na ang arbitral ruling nga mipabor sa Pilipinas ug mipawalay bisa sa 9-dash line claim sa China sa South China Sea. Wala man kini giila sa China, apan legal sa mata sa mga kaalyado sa Pilipinas. Aron isaulog kini dungan nga gipatingog ang sirena sa mga barko sa nagkadayang lugar sa nasod. Ani report. Daw-kuro sa kadagatan sa Pilipinas ang gatusan ka mga barko nga dungan nga nagpatingog sa ilang sirena Domingo sa buntag. Kinialang sa paghandom sa ikanapulo nga anibersaryo sa makasaysayanong 2016 Arbitral Award nga nagpawalay bisa sa 9-dash line sa China sa South China Sea. 10 Longhorns, it symbolizes the 10th anniversary of the Arbitral Ruling Award. The message is very clear. It's upholding the maritime law.
Misalmot sabang Coast Guard Southeastern Mindanao ug PNP Maritime Police sa nationwide simultaneous blowing of ships' horns nga gipahigayon sa Panakan Wharf sa Davao City. Alas 10:00 sa buntag, usa ka minuto nga way undang nga gipatingog ang sirena sa BRP Malamawi. Sumala ni Captain Anthony Cuevas, ang Executive Officer sa Philippine Coast Guard sa BRP Malamawi, ang pagpatingog usa sa mga paagi sa paghinumdum sa pag-award sa nasud sa West Philippine Sea. Let the people be heard, let the Philippines be heard sa ating claim. And the Philippines is always stand for its integrity, peace, and rule of law. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Gipang-rescue sa mga otoridad ang dulan 30 ka mga menor de edad ug hamtong nga nagalatagaw ug sagad nagapanglimo sa kadalanan sa Cagayan de Oro City. Ani report ni Cyril Chavez. Naglusad og operasyon ang Regulatory Compliance Board kun RCB sa Cagayan de Oro City LGU uban ang Cagayan de Oro City Police aron masulbad ang nagpadayong problema sa mga tawong latagaw sa kadalanan. Sa operasyon, miabot ngadto sa 13 ka mga hamtong og 15 ka mga minor de edad ang narescue sa otoridad human masapon nga anaara sa kadalanan nga nagapanglimos. Aduna pay uban nga naabtan nga nagpuyo sa ilawom sa tulay. Ang uban kanila naaktuhan pa sa otoridad nga adunay dala nga mga solvent. Nga akong tanaw, uban ani para gagamiton bitaw sa mga dagko mga yunana ba kay tungod lagi nining kung below 15 na walay criminal liability or unsa ba diha, no? So posible ingon na akong duda kini mga adults posible sa nga of course basin og wala gyud paingnan so diha na lang sa dalan. Butang nga suportado matod pa sa RCB ang pagtuki karon sa City Council aron amyendahan ang ordinansa sa pagbaligya og solvent. Kinahanglan kuno silutan ng mga tindahan nga bisan kinsa lang kabaligya niini sanglit na gamit na kini sa dili maayong binuhatan. Ang mga na-rescue nga individual gidala sa CSWD alang sa mga programa og saktong intervention. Makagamit na, mangharas na sa mulabay, mangayo, manguhit, mangawid, mang-snatch, muna ang delikado. Makadaot gyud, makadaot. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1. Mindanao. Tulo ka tarsier nga gikabalak ang maanod sa baha ang girescue ug malampusong nabuhian pagbalik sa kalasangan sa Alabel, Sarangani. Daw kalmado lang kining tulo ka mga lalaking tarsier dihang gibuhian sa kalasangan sa Alabel, Sarangani adlong Martes. Matod sa DNR-12 ang maong hayop na palgan sa usa ka magtiayon ni adtong Lunes nga anaa sa daplin sa usa ka suba sa maong lungsod. Girescue nila kini human gikabalak-an nga basin maanod kini sa nagkataas nga level sa tubig baha. Gilayon nila kining giturn over sa Penro, Sarangani. Matod sa DNR-12, anaa sa near threatened ang status sa maong hayop sa International Union for Conservation of Nature. Ang pagpangayam niini hugot nga ginabawal. Ibarato sugod karong adlaw Hulyo 15 ang plitihan sa Davsam Ferry Wharf alang sa mga sakyanang patabok sa Island Garden City of Samal gikan sa Davao City and vice versa. Sa pahayag sa kumpanya nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, lakip sa dunay pag-ubos sa pamiliti ang tricycle sa 180 pesos gikan sa 192 pesos. SUV, van, SUV ug jeep sa 265 pesos gikan sa 300 pesos. Bongo, Elf, mini dump truck sa 320 pesos gikan sa 360 pesos. Minibus sa 650 pesos gikan sa 720 pesos. Dagkong bus sa 1,600 pesos gikan sa 1,800 pesos. Ug uban pa mga dagkong sakyanan. Nagpabilin sa plitihan sa 20 pesos matag regular nga pasahero o 15 pesos alang sa mga PWD, senior citizen ug estudyante. Kainungdaman nga una na sab gianunsyo sa May West Corporation Incorporated ang pagbarato sab sa ilang pamiliti sa mga sakyanang patabok sa Samal gikan Davao City and vice versa, epektibo ni adtong Hulyo 7.
Pipila ka Kapuso Stars ang makisadya sa Tinalak Festival sa Coronadal City, South Cotabato, ugma July 16. All roads lead to Coronadal ugma kay ipahigayon na ang 27th Tinalak Festival. Ug syempre, dili kini palagpason sa inyong Kapuso Estasyon kay among siguruhon nga star-studded kini. Makisadya kaninyo ang Cloud 7. Kauban sila Vince Maristela, AZ Martinez ug Sofia Pablo. Appeal sub ang The Master Cutter cast nga sila Prince Carlos, Anthony Constantino ug Shuve Etrata. And of course, si Infinite Star, Rian Ramos. Ugma na kana sa South Cotabato Sports Complex parking area sa Coronadal City. Kita-kits, mga Kapuso. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto karon serbisyong tinuod lang.